Ayan idol, mayroon ng stoplight dito sa ano, Dumaguete. Ayan o, nilagyan ng stoplight dito sa Dumaguete City. Ayan, bagong stoplight tayo. Ayan o, bagong stoplight. Hello idol. Ayan o, bagong stoplight idol. Ayan idol. Ayan, Boulevard idol. Idol. Ayan o, Dumaguete City Boulevard. Oh idol. Hello idol. Ayan mga followers natin idol oh. Ayan mga idol. Shout out idol, shout out. Juwa. Shout out ni Juwa. Juwa yan. Juwa ayang lalay. Taga rito lang. Ayan. Shout out po Anjilay. Anjilay. Shout out ayang. Apir. Yan. Uncle Tim. Shout out kay Kilay. Shout out. Yan. Hello Dol. Ayan o, ganda na Dumaguete o. Boulevard, Dumaguete City. Hello Idol. Hello mga idol. Ayan o, Bethel Hotel. Ayan, Bethel Hotel. Hello Dol. Parking sa Spider-Man. Papark. May kabayo rito idol oh. Hello idol. Ang laki ng kabayo nyo idol. Laki ng kabayo ah. Magkano pamasahin nito idol kung sasakay? 150 lang isang ikot idol. Isang ikot saan? Hanggang saan? Hanggang sa downtown area to Plaza tapos balik dito idol. Balik dito? Yun 150. Isang tao? Hindi, pwede apat. Pwede apat? Isang trip lang. Ayan idol, dito kayo sa Dumaguete City. Ayan oh. Ang laki ng kabayo idol oh. Ayan, horse. Hello ma'am. Laki ng kabayo idol oh. Kasing tangkad ni Spider oh. Mas mataas pa sa akin oh. Spider-Man. Hello idol. Mas mataas pa sa akin yung kabayo oh. Ayan oh. Hello. Ayan oh. Hello ma'am. Apir ma'am. Apir yan. Yeah. Hello. Thank you, Spider. Okay, thank you. Ayan. Hello mga idol. I'm vlogger. Ayan. Ito yung ating YouTube at saka Facebook idol. Pag-support idol. Ayan, pag-share na lang sa kanila idol. Okay, thank you idol. Ayan. Apir, yan nanay oh. Ayan, dito tayo sa Boulevard. Hello idol. Hello baby. Apir baby, apir Spider-Man. Apir. Ayan. Taga rito lang kayo ma'am? Taga rito lang Dumaguete City. Ayan. Apir Spider-Man, apir Spider-Man. Yan. Bye bye baby, bye bye. Ayan. Ay. Yan, nandito si ma'am at saka si sir. Hello. Pag-support sa ating YouTube ma'am, Facebook ma'am. Okay, thank you ma'am. Thank you, sir. Thank you. Yung mga idol natin nandito sa Boulevard. Hello mga idol. Shout out mga idol, shout out. Ayan. Ito yung YouTube at saka Facebook natin idol. Ayan. Pag-share na lang sa kanila idol. Makita kayo sa ating page idol, YouTube at saka Facebook. Okay, thank you idol. Apir Spider-Man, apir. Ayan. Masyal si baby dito sa Boulevard, Dumaguete City. Ayan, baby mo ma'am, baby. Yes sir. Ayan. Ito yung ating YouTube at saka Facebook ma'am. Okay, thank you ma'am. Hello baby. Oh, apir idol, apir. Ayan. Ito mo na sa sito. Oh. Wow. Alin. Oh. Alin ba?
out Okay, thank you, thank you, Dol. Ayan. Ilyas. Ilyas. Ayan. Ah. Oh, galing. Ayan din nila vlog. Ayan din nila vlog. Support na. Thank you. Okay, thank you, Dol. Thank you, Dol. Thank you. Ay, hello, baby. Appear, baby, appear. Appear, Spider-Man. Oo, ang cute naman ng baby, oh. Dito to sa Dumaguete, Idol, sa Boulevard. Ayan, shoutout mga idol. Ayan. Bye, baby, bye-bye. Ayan. Dito sa Boulevard, ah. Taga saan kayo, Idol? Taga saan? Bulan. Taga Sibulan? Ah, parehas pala tayo, Idol. Taga Sibulan. Kilala nyo na ako. Spider-Man ng Sibulan. Oh, ayan, Spider-Man ng Sibulan, Idol. Ayan. Ito yung ating page, ma'am, saka Facebook, mama. Yeah, okay, thank you. Hello, Dol. Hi. I'm vlogger. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. Apir, sir, apir. Ayan, yung si sir, oh. Nagpahangin dito sa Boulevard. Ito yung ating page, Idol. Ayan. Hello, ma'am. Ito yung ating page, ma'am. Mag-support kayo, ma'am, ha? Ayan. Thank you, ma'am. Shout out sa mga idol, boy. Ayan. Spider-Man. Taga-dirira ka, Dol? Taga-dirira. Ah. Tayo pa. Ayan. Sit na. Ayan ang Facebook niya, Idol. Anong pangalan mo, Dol? Mary. Married? Mary. Mary. Ayan, yung page niya. Taga rito kayo, ma'am? Okay lang ma-vlog, ma'am? Okay lang. Ito yung page. Shoutout, Dol! Shoutout! Wala na. Oh. Ha? Oh. Ayan, yung mga idol natin. Shoutout, Dol! Shoutout! Hello! Shoutout mga idol! Shoutout! Taga rito lang kayo, Dol? Taga rito lang? Ah, dito sa ano, Dumaguete City. Boulevard. Oh. Nagtitinda sila rito, idol. Ayan, oh. Araw-araw kayo nagtitinda, ma'am? Araw-araw. Ayan yung mga tinda nila, idol, oh. Ayan, sari-sari. Ayan, oh. Shoutout. Ito yung page natin, idol. YouTube at saka Facebook, idol. Okay, thank you, idol. Thank you. Ayan. Hi, hello. Ayan, oh. Ganda rito sa Boulevard, Dumaguete City, daming tinda. Hi. Hello, hello. Hi, hello. Hello, baby. Nahiya si baby, nahiya. Hello. Apir, apir. Apir, ito yung page natin, ma'am. Yan. Okay, thank you, thank you. Paano ka nitinda rin ito, ma'am, tuwing gabi? Ah, oo. Yan. Dito sila na kumakain na ano, baseball. Kikiam, yan. Idol, paki-support, idol. Okay lang, idol. Paki-support, idol. Okay, thank you, idol. Thank you, idol. Ayan, dito sila sa ano. Thank you, ma'am. Okay lang. Ito yung page natin, sir. Ayan. Yeah, thank you, sir. Thank you. Ayan. Apir, apir. Oh, ang ganda naman, baby, oh. Apir, apir. Spider-Man. Wow. Ito yung page natin, ma'am. Ayan. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Nangat. Tumba sila, idol. Ano na? Oh. Saan ka galing doon? Saan ka galing? Sa ano, idol? Dumaguete, Freedom Park. Ah, Freedom Park, Dumaguete. Ayan. Shoutout mga idol, shoutout. Gang sign muna, gang sign. Yan. Mga biker. Sa likod. Hindi ko makaya. Kita ko yun. Diwangan yun.